Okay, balikan nato tong factoring perfect square trinomial. Una, sabton sa nato, unsa man ang perfect square trinomial? Trinomial, from the word itself, tulo ka term. Okay? Perfect square, kanang ang first term o ang last term are perfect square. For example, ang first term is can be squared. Example, ang first term nato is 9. Diba? 9 can be squared. Pwede nimo gamitan nimo og 3 square, so you will get 9. Then ang last term, which is the third term, example, our last term is 4. So that can be written as 2 square. So kung ingon anin na gani ang sitwasyon, tulo ka term nya kaduha quadratic siya, 2 degrees ang pinaka highest na exponent. Tapos ang first term is perfect square, meaning can be squared. And ang last term also is a perfect square, meaning can be squared. Okay? So, muna siya ang diha nato magamit tong formula nga perfect square trinomial. Okay? Unsa ganito? Kanang ingon ani ang porma. A square plus 2ab plus b square. So, pag ingon ani ang porma, kini, ma-square nato perfectly. Meaning, pwede nato ma-factor pa. Pwede nato ma-square. Like, ako nagingon nga mention ng example. So, ang factor ani is a plus b square. Okay? Kung ingon ani ang porma sa atong equation. Okay? So, another is atong negative ngayon ana Japon but in negative form. Okay? So, kaning inani nga form a square minus 2ab plus b square. So, kung ingon ani ang imong expression, pwede na nimo siya, ang factor ana niya is a minus b square. Okay? So, pero kung dili siya ingon ani o porma, dili siya perfect square ang first o ang last term, then you cannot apply this formula. Understood? Pwede nimo gamitan og quadratic formula. Muraiso nimo ning quadratic formula, okay? Minus b plus minus square root of kalimot ko. 1 siguro to b squared minus 4ac. Yes. Square root of b square minus 4ac over 2a. So, pag ingon ani, substitute ra ni nimo. Okay? Mo ni atong a, mo ni atong b, mo ni atong c. Okay? Dayon i-substitute yung mga values dire. Okay, pag humani mo substitute, solve sa nimo kini
kanang b square, i-separate nimo na siya solve b square minus 4ac because you want to find out para di ka mag-usik-usik og panahon nga kini siya dapat rational. Tanawon sa nimo kung rational ba siya or irrational. Irrational, nabi ani sa una kung gidiscuss sa imo before, irrational number. Ito ang irrational number. So, example of rational number, rational, kanang square root of square root of 4. Kanang, kung imo siyang i-square root, ang answer is whole number. Muna siyang rational number. Okay? So, example is square root of 4. Unsa pa man? Square root of 4 is unsa gani? 2, di ba? Square root of 9 is 3 and so on. Unsay example sa irrational? Kung ingon ani ang answer mga whole number, it can be 100, 200, 300, so rational, then you proceed ka sa pag-solve. Pero kung ang answer gani diri kani, ang answer ani diri kini is irrational, dili na siya ma-factor. For example, ang answer is square root of 8. Okay, or square root of 2. Kana kay ngano ang kung imo na siyang i-square, ang answer ani is 1.4142 135. Taas kayo, irrational na siya. Never ending ang answer. Irrational na siya ha. Tapos kaning square root of 8. Si answer ana irrational gyapon ni. Ang answer ani is 2.8284271. Taas kayo. Never ending. So tawag ani nila is irrational. Kung irrational gani ang kani, kung imo ning i-solve niya, irrational ang sulod, automatic na siya cannot be factored kay irrational. Okay? Cannot, muna yung answer, cannot be factored. Kumbaga, na-check na nimo, na-check na nimo kung pwede ba magamitan og perfect square trinomial. Kung dili, proceed kag quadratic equation. Okay? Kung dili, gihapon, pag-proceed nimo quadratic equation, solve nimo ning kani. Pag solve nimo ani, if rational, proceed. Diretso ka, solve, substitute nimo diri. Kung irrational gani, dili na ka mo proceed. Right na dahil nimo cannot be factored. Okay? So, ana na siya. Yes. So, I will solve some examples after this.